po, maraming salamat sa customer natin dyan. Hey boss, salamat. Hola. Sis Brenda, salamat dyan. Sis Gina Ramos, hello, good morning Sis Gina, salamat. Salamat Sis Gina. Dol Alan, hala, atay hala naman eh, hala. Ma'am Lucita, nawawala yung sweetheart ng Kamani. Eh, may customer kasi ano, Ma'am Lucita, kaya diri pala. May connect, yan na naman yung ano, BG na po. Background. Babad lang ako, Dol, at nasa daan ako. Ay, sige po. Ako, ingat mo dyan, ma'am. Dami ko nang na Sir Domingo, thumbs up. Salamat ko dyan, Sir Domingo, Ma'am Napi. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. May customer lang. Ayan, nasa kalahating minuto na ako. Kalahating minuto na lang ang kulang at mag-i-in na ako. Hey, nako. Good morning po. Ayan po, ano ha? Sinsya na kayo. Talagang may customer lang. Ayan na. Parang may nakita, may lumabas sa GC namin. Nakita ko na. Still watching May Insight. Salamat dyan, May Insight. Ma'am Saris, hello po. Good evening sa iyo dyan, Ma'am Saris. Mega love shout out. Sis, kami mo. Sir po. Ma'am Saris, sir po. Damzak, mega love shout out everyone from Ma'am Saris Vlog. Ma'am Lucita, ayan po, may ano kayo sa GC ha. Kita ko doon. May lumabas nag-pop out dito. Ma'am Saris, salamat dyan, mama. Good evening sa iyo dyan sa, ano, sa US okay. Maraming salamat. Sus, napakaganda ka. Kaya masyado ako nakapagtutut sa alam niyo na yung gabi. Puntahan kasi yung gabi. Convention rally. Maraming salamat. Ma'am Lucita, nasa daan pa si Ma'am Lucita. Ma'am Zari, salamat ma'am. Yung live ni Ma'am Saris talaga ano, kadlawon pagyapon ma'am. Yung live ma'am. Kaabot. Tulog ko Ma'am Saris.